ध्यान दियंतु सिंह राशि एही भिडियोटी साधारण नुहे एहा आपणक जीवनर सबुठु बड़ सतर्कवाणी। हाँ आपण ठीक शुणुछंती। आजि जहा कहिबी जदि आपण एहाकु अवहेला करिदेबे तेबे आपणक घरर शांति धन सम्मान सबु किछि धीरे धीरे हातरु सरीजिबो एवं आश्चर्यर कथा हेउछि एहार कारण हेउछि आपणक घरे थिबा एक छोट जिनिस जाहाकु आपण एजाएं गुरुत्व देइनाहांती। एबे प्रश्न सेही जिनिस कोन ताहा जानिबा पूर्वरु एक छोट प्रश्न केबे आपण अनुभव करिसंती कि आपण अधिक परिश्रम करूछंती किंतु फल मिलु नाही। घरे अकारण तंडातंडी हेउछि पैसा आसुछि किंतु रहु नाही। जदि एही तीनिटी समस्या आपणक जीवन रे अछि तेबे एही भिडियो आपण पई सिंह राशिर लोकमाने स्वभावरे राजसिक नेतृत्वशील शक्तिशाली किंतु एक छोट भूल आपणक भाग्य को बंद करि दिए। एबे सत्य शुणंतु जदि आपणक घरे भंगा आईना भांगी जाइथिबा मूर्ति पुरुणा ओ अपवित्र वस्तु रहिछि तेबे सावधान एहा आपणक जीवनर शक्ति को शोषी नेउछि। भंगा आईना एहा केवल एक वस्तु नुहे एहा आपणक भाग्यर आईना को भांगी दिए। जेतेबेले घरे एमिति जिनिस रहे तेबे नेगेटिव शक्ति बढ़ी जाए एवं सकारात्मक शक्ति धीरे धीरे शेष हो जाए। एहार प्रभाव धनहानि मन अशांति संपर्करे दूरता ओ कामरे विफलता आपण भाबुछंती एहा केवल जोग जोग नुहे एहा एक गुप्त नियम। एबे सबुठु गुरुत्वपूर्ण भाग ध्यान दियंतु जदि आपण आजि राति पूर्वरु एही भंगा ओ अपवित्र वस्तु को घररू बाहर करिदेबे तेबे आसंता 24 घंटारे आपण एक परिवर्तन अनुभव करिवे। हाँ एहा सत्य हठात भल संवाद किंबा धनर आगमन किंबा मनरे शांति एही तीनिटी मध्यरु किछि न किछि हेबो। किंतु जदि आपण एहाकु अवहेला करिवे तेबे आगामी 7 दिन आपणक पई भारी पड़ी पारे। सिंह राशि समय अत्यंत सेंसिटिव। एबे एक गुप्त उपाय प्रतिदिन सकाळे दीप जलांतु एवं 11 थर ओ नमः शिवाय उच्चारण करंतु। रविवार दिन सूर्य को जल अर्पण करंतु। एहा करिले आपणक भाग्य धीरे धीरे खोलिबो एवं शेषरे एक संकेत जदि आपण आगामी 3 दिन मध्यरे कोनोसी भल संवाद पाइबे तेबे बुझिजिबे एही संदेश आपणक पई थिला। सिंह राशि एहाकु हळकारे नेबे नाही। एही वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय शिव शंभु लेखंतु। भगवान आपनकु सुरक्षित रखंतु एवं आपनक भाग्य खोलु। सिंह राशि जदि आपण एजाए एही वीडियो देखुछंती तेबे बुझिंतु एहा साधारण कथा नुहे एहा एक संकेत। ब्रह्मांड आपनकु किछि कहिबाकु चाहुछि। एबे मु जहा कहिबी सेथिरे आपनक आखि खोली जिवो। आपनक घररे थिबा किछि जिनिस केवल जिनिस नुहे सेमाने शक्ति बहन करंती। भल शक्ति खराब शक्ति एवं सत्य कथा हेउछि आपणक घरे जदि खराब शक्ति बढ़ी जाए तेबे आपण केते श्रम कले मध्य फल मिलिबो नाही। एबे आउ गोटिए बड़ सत्य सिंह राशिर लोकमाने सूर्यंक अधीन। सूर्य अर्थात शक्ति प्रभाव सम्मान किंतु जेतेबेले घरर शक्ति खराब होई जाए तेबे सूर्यंक प्रभाव मध्य कमी जाए। ताहार फल कौन हुए जानंतु लोकमाने आपनकु सम्मान देबा बंद कर देथांती। कामरे बाधा आसी थाए आपनक निष्पत्ति भूल होई जाए। आपण एहाकु अनुभव करूछंती कि जदि हां तेबे आगकु ध्यान सहित सुनंतु। एबे मु कहिबी सेही तीनिटी जिनिस जहा आपनक घरकु नष्ट करूछि। 1 भंगा आईना, 2 पुरुणा जूता किंबा छिन्न जिनिस, 3 अंधारा ओ असफा स्थान। एही तीनिटी जिनिस नेगेटिव शक्तिर मूल। विशेष करी जदि आपनक घरर दक्षिण दिगरे एही जिनिस रहिछि तेबे समस्या आउ बढ़ी जाए। एबे एक छोट टेस्ट करंतु आपनक घरकु चारिपटे देखंतु जदि एही जिनिस आपनकु देखा जाए तेबे बुझंतु समस्या आरंभ होई जाइछि। किंतु डरंतु नाही समाधान मध्य अछि। एबे सबुठु पावरफुल उपाय आजि राति सोइबा पूर्वरु घरर एक कोणरे दीप जलांतु एवं मनरे एक प्रार्थना करंतु मो घरर समस्तंक नेगेटिव शक्ति दूर हेउ। एहा सुनिबाकु सहज लागि पारे किंतु एहार प्रभाव असाधारण। अनेक सिंह राशिर लोक एही उपाय करी
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବେ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, କାରଣ ଏହା ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂକେତ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଏକ ଚେତାବନୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଅବହେଳା କରିବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ କୌଣସି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ରୂପ ନେଇପାରେ। ସେହିପାଇଁ ଏବେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆସୁ। ସାବଧାନ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ସେହି 3ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରରୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ସ୍ୱଭାବରେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ବ୍ରୋକେନ୍ ଆଇଟେମ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କୁର୍ସୀ, ଭଙ୍ଗା ଆଇନା, ଭଙ୍ଗା ଘଡ଼ି ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଭରି ରହିଛି, ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ରୋକେ। ଆଜି ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଅନ୍ଧାର କଣ, ଡାର୍କ କଣ, ଡାର୍କ କର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ଘରରେ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏହା ଦରିଦ୍ରତାର ସଂକେତ। ଏହା ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ାଏ। ଆଲୋକ ଆଣନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ ଲିଡର, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ହଟାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତରେ କାମ କରିବ କି? ମୁଁ କହୁଛି, 1000 ଲୋକ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଲେ ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ସିଂହା ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଏଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବେ, ସେଥି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି କଥା କେବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କାରଣ ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଧନ ରହୁନାହିଁ, ମନ ଅଶାନ୍ତ, କାମରେ ବାଧା। ଏହା କେବଳ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକେତ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏନର୍ଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଚତୁର୍ଥ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା କପଡ଼ା, ଅନୟୁଜ୍ଡ କ୍ଲୋଥ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଧିକ ପୁରୁଣା, ଫାଟିଥିବା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ା ରହିଛି, ଏହା କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଏ। ଏହାକୁ ଆଜି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ, ଖରାପ ଘଡ଼ି, ଷ୍ଟପ୍ଡ କ୍ଲକ୍। ଯଦି ଘରେ ବନ୍ଦ ଘଡ଼ି ରହିଛି, ଏହା ସୂଚାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରହିଯାଇଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଡର୍ଟି ସ୍ପେସ୍। ଯଦି ଘରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଅସଫା ରହେ, ସେଠାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରେ। ସଫାସୁତରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ଅନେକ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିନାଶର ଆରମ୍ଭ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ହାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚେକୁ ଟାଣୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 6ଟି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ହଟାଇଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଧନ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ
जय सिंघा एवं वीडियो को शेयर करंतु कारण एही सूचना केवल भाग्यशाली लोकंक पई सब्सक्राइब करंतु नचेत आपण आगामी गुप्त सूचना हराई देबे। सिंह राशि एठारे ध्यान दियंतु आपण एपर्यंत जहा सुनिले सेथि मात्र 50 सत्य थिला असली सत्य एबे आरंभ हेउची। जदि आपण एही लास्ट पार्ट स्किप करदेबे तेबे आपण जीवनर सबुठारु बड़ चांस हराई देबे। सिंह राशि आपणक जीवन रे जेउ समस्या आसुछि सेथिरे केवल घरर जिनिस दायी नुहे एक अदृश्य शक्ति मध्य अछि जाहाकु अधिकांश लोक देखि पारंती नाही। सबुठु बड़ भूल नकारात्मक चिंताधारा नेगेटिव थिंकिंग। जदि आपण सबु बेले भाबुछंती मो सह किछि भलो हेबो नाही तेबे एहा सत्य हेबो कारण आपणक मन आपणक भविष्यत तयारी करूछि। सिंह राशि आजिठारु एक कथा मने रखंतु मु जितिबी मोर भाग्य बदलिबो एहाकु प्रतिदिन 11 थर कहंतु आपण निजे देखिबे आपणक जीवन केमिति बदलुछि। आगामी 7 दिन रे एक खुशीर खबर आसीबो अटकिथिबा काम आगकु बढ़िबो। किंतु जदि आपण एही वीडियोर कथा इग्नोर करिदेबे तेबे एहा आपणकु मिलिबो नाही। सिंह राशि आपण अनेक कष्ट देखिछंती अनेक थर हारिछंती किंतु एबे समय बदलिबार आपणक जीवनर सुना अध्याय आरंभ हेबो। मने रखंतु आगामी 24 घंटा मध्यरे एही काम करिदेंतु। भंगा जिनिस बाहर करंतु घर सफा करंतु पुराना सामग्री हटांतु मनकु पॉजिटिव करंतु एहा आपणक लाइफ टर्निंग पॉइंट होई पारे। एबे तुरंत कमेंट करंतु जय सिंघा एवं वीडियो को लाइक शेयर करंतु। जदि आपण सतरे आपणक भाग्य बदलाइबाकु चाहुचंती सब्सक्राइब करंतु कारण आगामी वीडियो आपणक जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य खोली देबो। सिंह राशि सतर्क हुअन्तु एहा आपणक पई सर्वशेष सतर्कवाणी। आपण वर्तमान जेउ परिस्थिति देई गति करूछंती ताहा केवल समयर चक्र नुहे एहा हेउछि आपणक जीवनर सबुठारु कठिन परीक्षा। किंतु मने रखंतु सिंह राशिर लोक केबे भी हार मानंती नाही। आपण सूर्यंक अंश आपणक भितरे सेई शक्ति अछि जहा कठिनरु कठिन परिस्थिति को बदलाई देई पारे। एबे आउ किछि कहिबी जहा आपणक आत्मविश्वास को द्विगुणित करिदेबो। आगामी किछि दिन आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण निजको नियंत्रण करि पारिबे तेबे केही आपणकु सफलतारु अटकाई पारिबे नाही। एही कामगुड़िक तुरंत करंतु निज राग उपरे काबू पाआंतु अजथा तर्करु दूरेई रुहंतु। प्रतिदिन सकाळे सूर्यदेवंकु प्रणाम करंतु निज लक्ष्य पई दृढ़ रुहंतु। आपण भाबुछंती एहा काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण कारण ब्रह्मांड आपणकु एक बड़ सुजोग देबाकु जाउछि। जदि आपण प्रस्तुत थिबे तेबे धन सम्मान और शांति सबु आपणक पाखकु आसीबो। एबे समय आसीछि निजर शक्ति को चिन्हिबार एवं निज भाग्य को निज हातरे गढ़िबार। मोर शेष कथाटी मने रखंतु जिए निजकु बदलाई पारे से पूरा दुनिया को बदलाई पारे। एबे तुरंत कमेंट करंतु जय सूर्या डीवी एवं वीडियो को लाइक शेयर करंतु। जदि आपण प्रस्तुत अछंती आपणक भाग्य परिवर्तन करिबा पई भगवान सूर्य आपणकु शक्ति दियंतु आपणक जीवन आलोकित हेउ। जदि एई वीडियो आपणको मन को छुईथिला तेबे लाइक करंतु एवं एस्ट्रो भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।